ينجي فؤادي من غوائله الغبن في بيع وفي سلم. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الأيام يداولها بين الناس، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. مستمعين الأعزاء لإذاعة جكفو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ambalma radio jaka fola me bawo ni watina ambo bela jelen foni arsama ka foli kan o ye kishi ka foli kan fol ma sani foli mi sanga bela jinen ka foli mina no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala kan batu ala kamene limana nyime me masembulu ala ko di ana umma ala kan nyanya ala kan laharanya e kuma ya yira la kuma damne na ciga mina ka fo anye wile bla kokura anfa anan kan mo ma no oye a Sheikh Muhammad al-Mustafa Wage nen do kama ko Sheikh ne Wage do ko muallim Sheikh ne do ko mudir. Alhamdulillah rabbil alamin. Anya muallim Sheikh ne anya bismillah kuma sai ngono sai chama ay wala like aba kita ay wala like sunna an bid'a kan anya fam chama sura o ko fe kuma wala tilla kana bana min ka dam ko ka ne ga judu ciu nu kan yin galuka no oye salafu solihuye wolo no la batuli aba amena anya famya ka korho fana konna la kuma damnana salafu solihu re mo munyi antu haklangu ya dama parti wore ngana na famya ja pela jile kulukili ga halsa o suna tade bina ke salafu solihu si ko folay alaka jen konna la do kunte mene o kara anyablali kuma we ga suna tade bina ka asiki ko folay yana nga korofo di muallim Sheikh Nema amma kan daga juru sira di orange 76 48 58 90 76 48 58 90 biolonvla an woro bi nane an shegi bi duru an shegi bi kononton mesaka kan biolonvla an woro bi nane an shegi bi duru an shegi bi kononton 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 65 28 83 28 bioro aninduru mwa anishegi bishegi ani saba mwa anishegi mame bulu ben negala oye Mahmoud Kamaray malim shegi ne ko korofo bi bulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نمو من إسلامية تشويا ولا جبي ni flele ke gata islamu wala halawma wa ibtasro tlaw yoro kachan kuju tlaw yoro chayi ani folo tlaw yoro tikili folo tlaw yoro minun tumbe wulu bila jeni ngam marshaye kilinde hanna yasro fam yow foranyon ko ijtihadatu wala kele tunti parce que wotumbe ke kalanka baso firaqum kalamba bu bela kalamba minu ni kuzumbe o kofe wolu ko kuma bele wa sisantayna groupe tiara puju tlatlali tiara o shita hakedo awa groupe kelengelen be fana ba fo ale de be islamay nyuma représenter ale de takay to tay ale ka batu boba mo non fana ba ale ka kulula ko ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko firqatun najiya jama kulu be ko de kislembe ko ale na ka sebo be minka o jama kulu aba olu yu yere ko kelen be ka kumana ale de yoye ama fam mbale chama de be yani groupe kelen be folo natun kera chugo ba so marja ya ube sey kata fe mimma o fen kilinde parce que o qur'ana
ani ala kala ka kuma sallallahu alaihi wasallam wa ni don ba ka fahmu ya o don ba nu hona tuyen don ba haqiqa wi ala ko don bawdu ala ko fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa ahla dhikri yeminu wulde tumbe ni ala kala ko sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya don bawde na yuno cieta bawi o don baw fana de tumbe yana ulubu ko kofe mo wonu ndajuru mine o be sirajuru la o be yerembuye kofe mo wonu fana bu bunya do o do fana be ko tutala wa do mo wote ala soro fiu ni sabute sebo masaka soro tugo min ni ala karate sallallahu alaihi wasallam ala karata raka mintu manto mudo o de don wanu ye ala kara yere fana yo de jira ka fo al ulama warasatul anbiya ala fana yo de jira qur'ana kono yoro chama hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ono nyona ka fo tikili ani hadith chama woro bi ala kara min fo sallallahu alaihi wasallam do ba fo manti ala groupe chama be mbe sisan ani folota ni usma nyona iba so sisanta de ka chankuju parce que dugu bena tado jamani bena tado misri bena tado abina ke chekele yere dew na tado beni tado bon o so rachu amina akara fien islamana akara fien islamo bulo bare kelen gelen be ita la pasa kelen go mbo ne tate doreti wa muadala rabu ba fa muadala abekara muadala sifriya ni nette fuiti beika islamaya kiti beika limana kiti beika alako kiti kasoro ni o groupe num bela yele la kelen iba soro u be yele me defu bakele mina o filibantai Allahu akbar islamaya re fam ya kunyuma o ba minna o ka dogo awa ni islamaya fam ya nyuma ti sisa o ma kelen be bani itala pasa bentna sikake o modnu groupe nu fembe minu mbulo we mo fara nyonga ku bla jinye kono ku cari ka fo ayta ala ko fo e ma kalam ta ala ko fo ba fo jogodi ni ma kalam woni ibe mo do ye kitabu kelente sharia kitabu la nubi se ka to fo abana to be kuma ubet leka kuma be shika kuma don ba kelenka kuma te wuse ga minke daluye kuma do dusulendo ubolo ubo fo be sara ode kan sara ne ko moyi ta tani barake barake minante bolo ibta yala kanake akara tindi woni ki be jigulu la mo mi nu ta ka fo ay ala ko fo ka suba do makala jone ko juguke ebe nafolo di mo ma ala ko femi sam wan sabade ka be jiga ala kra sallallahu alaihi wasallam sebo fanano ka fuyi ala kra el rabu fanando mo min tumbe kiriti wala mo min tumbe mo nyinga ula awa ala kula nabe kuma atete me mo dama doninka to be du nyen rabu ye be ala kra ye sallallahu alaihi wasallam na fe korode ka fo fedo de be to no masi uma ne al muftun fatwa kala o sebola asro mo dama donindi do amate metanka do fe amate metanka laka do fe hake kondo kemawte wakelunte o kara ka damun ka o le ka fo shara doni abe hitaji kalanela abe hitaji karab modela o ngani e mo tati ta ikake dai ikata dawake abita dawake abita munke edum basara sara ndu ndege balela am ta do fo tingle abe do defo o do defo salama be dilatima atlanti wani ay ala ko kuma bekara mo gore doye abekara nini abekara dangani abekara kam lebu frasa awa abela jeren kira awa ka se mo nyimo mala fe dore te kafo foi te kafo afio mashiba de kono yana we ko fla de fo
kasi mo ko kumba fla ibi se ka kuma be ko o kono la alla ifiyete don jona sunna ni bida ni femi fora ba fo ni te sunna ni dore fora ba ko ni bida abana ni be bisinga e lafiyati et puis minu ma me kun fi lu hakila ki fe no fo kasri ma fu fo an sigi ko tan woro ke sunna bi ala ka do ko fe saba do amma ba kuma bi siga kala hasa o bi siga donte ko ni sunna ni bida aya jira ka fo fonga min bula o donendo aya jira ka fo jamani kilin na mo be mi ni akeni mi yakeni ko chama mafo o fara chama ay misal chama fora suriya yerlan ko don bo be fora nyongo fenna min nan ko sunna do ni ko birado haketo la o de ale te dore do ko o de bina fo yan flala me o ye salafu salihu ye ne mi yinga ni kalantala fe me fa ko na salafu make salafu make o de kaba nin kofla nin de an kan dina ko mashiba kalambali bebse kan fo kalambali bebse ka mo la tieni ni kalambali bebse ki yere ke mo ye ni kuma nu ye bina do tan abana nin te sunna salafu salihu manike alba tuma min na ni journal do tumbe bo araw jamono ko kan critique bo be critique nyin ngal kala be wunyi nga ko do be critique netu be uta odi kama kuma fo chogo be shara kiti tike chogo be ni don bo la je shara kiti tike chogo min na ka ta kabini abu hanifa tonna kana almami shafi wona kana fo kosa no na don ba sebo yoro bela jirin la we kiti tike chogo min ani sisanta ni yalla je ba do la pasali be kala maliya fana be so bi se kiti do tike ko ni ye don ba so chama ye mingriya jumhurul ulama e bi yere nyinga man hum jumhurul ulama jorundu ati mashi tofo ambe se ko bomo ngana minna kalabanti aduna la wala bisu nga fode salafu salihum maninke kasro chame fo kama ke ayoke ni ro chama jira kala nona wonen ko flade kera sisan dina ko fe me mimbala kalambala min fana do warsigo de yu farnya ku blama wala ka fendi uma ay kuma ay dawake an ko hakille ni otuma songo be bijje o nyefesa o be lasine chugo o be lasine o febe mbe ke ni sama toy ne mo min ni yoro wara tila ka me wajibi do ibo de famu o de tiene flambolo tia ayo ka ala ko sunan binake kore am se ka jago kunyere ka salafu salafu batuli ka kore o ma fo salafu salafu batuli be ke chugomina finu kote bamfla kote jalamu kote sabara jalan kote femore dijo olu ka siraw jara mazhabu babore nga be kera bakilin fakilin o be kera fakilin be ba do ka fo ne tabora yoromina ka safana taborati ni du motala yana wotuma anga fo salafu salafu yere ka mizan mi ni obani yo wati toche wele ka fo sira ka ubese ka dallu bo qur'ana ni haditha la ni sira mi ni mo mi yo sira don otma anta min atba'i salaf salih ni mo ke la min atba'i salaf salih ore kera ka sinjanke ala kera ka sunna sallallahu alaihi wasallam annana chugo mina sanima ka sika do ani wa filbantu ni la pasale kera ni don tuche yalo kana fendo ala sisan nye bala o dombala kama chaman do ne bala chaman de bala sisan ka fo salafu salafu ko pado ka so salafu salafu ka kumate ka fa ka baro ka barate darsu temenena aya fo ka fo التعامل مع القرآن الكريم والتعامل مع السنة النبوية الشريفة كقرآنتها كباركنا على كذا حديثه صلى الله عليه وسلم كباركنا أنكو سلف الصالح دبي بيني فينا سلف الصالح كروتي كافو واتي مغودتي كافو بيبسي كاي لكن ولو كراي دي كدا أيوة
وعلى كراي صلى الله عليه وسلم أيوة ويوك عقيدة من على كرالا ويسلم تعاليم من على كرالا مباشرة وشيتوني كراتي صلى الله عليه وسلم يعني أوتمانا واجب دو ولا ببلا موتو يعني سلف صالح جروب فلانا ويقرن الثاني مؤمن دارا نيكا سيبو دي منو على كراي صلى الله عليه وسلم كم نكما بنا دبنا سما وادي جما سلفو يميا كادون افورا كفو سلفو يمي ودونا جما كل من على كراي صلى الله عليه وسلم نيو كسلام مننا ويوك الدين مننا وحديث مننا ودبا فودي ما القرن الاول والقرن الفولي قرن من بدوكا ولي سيبا نوني باوي ولما على كراي صلى الله عليه وسلم ngala kray baw yuyi wulu fana kacha wa fodi ma attabi'un وما على كراي ويا على كراي باوي يعني ويلا دغلي كنه ويه يا فهم انه يلا دغلي كنه ولوي برولو يا من على كرا صلى الله عليه وسلم وما بكم سيسن نونكا جيل فلان دي حلقه السبنا وبفهم تابع التابعين wonu fana yeboye wonu na ka fo wati bimbe na kasani asanera ka donni ala kira yar ka kala newndi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan o ka fitra fana kasani o ka dacho kasani fema do ala foro abe haramadiya chugo nyumanka nyami shimakara wa o banani ni kulu sabanai bari bilaw chama sintiraya firaku dalatu wa ho firaku minu ye firaku filun ye no yesrabla o chama sintra ni groupe sabanena so asro ko chaira ko ju aw aslama do mo munun do na aslama na kura sisan wulu chaira benika hakilla nana benika dina koro chogo yaw nana benika ladaw nana lada minu arabu tunto don ko fe yani kelen be fana sirab wa yare أو على يوديك غردكوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون على ينين نيك السراء أيوم منه أكن السراء مسوم بر أكن ولوم منه السراء من فراني أي كابونك السراء ni alaba waswadi nindi la alla anasra alanya okoro de nama mineta ala nasrayati ama famu mafumna يعني فإن كل الفرق التي تصنف أو كفو فرق الضلالة دون أبشنتنا عصرين لا بالذات سامع كل فم في بي نبي فو بالتاريخ الإسلامي كفو كل فيلين دون afura ni kulu saba min kan de abbe fana damna ni kulu saba ni la ebo fama chori abbe damna ni kulu saba ni la abbe damna na fura mu'tazila na ni grupu na fura qadariyya anana yande na fura jabariyya anana yande na fura rawafidu anana yande na fura jahmiyya abbe na yande egatla kan baga tabulu fo dunna na to ko ha lembe tab ko be ni ala yankisin no man nun tiyan fo do de bu noro anasisa note nun tiyan mutazila fana tiyan akil ngile nun tiyan ai mutaz abse ke modo de be mutazila hakilata ga mutazila yere ka kobe kalamba ti disego ko ai disego ke mo be se ka kiti kilingelenta hakilla kilinta mutazila fe ibisiga hakilla kilinta murji'a fe ibisiga hakilla do ta khawarija fe ga atte ka fo ibisiga ka groupe yetu ya famia o abe min fo khawarija de ye folo o de mo bisika fen fo de la parce que dol bo be benna ka fo ni groupe nunu bela yele banna ka fo comme groupe do abe cité fo khawarija خواريو دي بي من سيدنا علي فا ka ko chama ga islamana afora ka fo lu ko inti banfiu wolu tamashina folote ni nete islamati awla hum khawarij wolu masraka fofo wolu ko ni bo ni ki bo lu kisafo o ko jan ko sobe wolu ko koketa de tiara kuju
olu de kafiriya sabati bɛɛ kan aishatu kafiru do ummul mu'minin sayyidina ali kafiru do talhatu kafiru do amr ibn al-as kafiru do muawiyatu kafiru do olu tun tɛ siran k'a fɔ mɔgɔ si ye kafiri ye et puis ni ko mɔgɔ ye kafiri u bɛ sɔn k'i faga u b'i faga yɛrɛ de kɛ o fagali yɛrɛ alabato de olu boto bon ni n bɛ sintera groupe sabanan de kɔnɔna la o la ni mɔgɔ min bɛ kuma i bɛ hakili sigi kosɛbɛ ka ko ɲɛɲini ka kalanbaw ta fɔ n'a fɔra ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam khairul quruni qarni jamakulu la ɲuman ye ne ka qarni ye ne bɛ min na thumma alladhina yalunahum kɔfɛ minnu bɛ dugulu la o ye tabi'una ye thumma alladhina yalunahum kɔfɛ min bɛ tugu groupe sabanan ye an dun ko nin bɛɛ daminɛna groupe sabanan na e b'o faamu cogo di ne y'a f'i ye n'a ko khairul quruni qarni jamakulu la ɲuman ye ne ta ye ne bɛ min na an ko kɔrɔ fila b'a la dɔnnibaw fɛ dɔw ko majmu'ul qurun ani n'a ko qarnu fɔlɔ in sisan masalan o ye komi qarnu fɔlɔ bɛɛ ka fisa qarnu filanan ye a bɛ komi qarnu filanan bɛɛ ka fisa qarnu sabanan ye wa hakada o ye dɔw ka fasari ye dɔw ko waati bɛɛ mɔgɔ de bɛ qarnu fɔlɔ in na min ni nin t'o bɔ nka mɔgɔ bɛ se ka kɛ qarnu filanan na a bɛ qarnu fɔlɔ mɔgɔ dɔ bɔ wala a b'a ɲɛ fɛn dɔ la n'i ye waqiw yɛrɛ lajɛ i b'a sɔrɔ o de ni hakika ka surun parce que mɔgɔ sɛbɛbaw nana cogo min na tiɲɛ ninnu fana nana ten o ti k'a fɔ i b'a fɔ cogo min na k'a fɔ i ye fɛn fɔ sɛbɛbaw ni fɛn ninnu al'o tɛ kelen ye khairul quruni qarni o ye sɛbɛbaw ye thumma alladhina yalunahum o ye tabi'una ye thumma alladhina yalunahum o ye tabi'una ye yanni groupe caman in bɛɛ lajɛlen kɛra kulu sabanan de la a bɛɛ daminɛna ye kulu sabanan in na min daminɛna a bɛɛ ye n'o ka tɔɔrɔ bonyana bɛɛ o de ye khawariju ye dɔnnibaw y'a jira k'a fɔ o fana de tɛ ban fiyewu khawariju minnu ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ silamɛ ye ni anw tɛ olu ka kisa ka jan kosɛbɛ olu de ye tiɲɛni ba kɛ silamɛya na a dɔnna k'a fɔ olu de bɛ yen fana fɔ ka taa se diɲɛ wuli ma anna kulla man itaqada k'a fɔ ale kelen de ye silamɛ ye وهذه فكرة الخوارج وهو مما التكفيريون من بي سيسا قضية التكفير في العالم الإسلامي وفكرة أفسر خوارج دلا مغورة إسلامي ولو بمغو كافرياني كوشامي كاسو كافرية إسلامانا يعني ني نغروبو شامي ندامني منون تورا كوفي يعني نينكو معتزلاو نينكو مرجعو n'an ko rawafidu n'an ko jahamiya nin bɛɛ hakilila dɔ de ye nin bɛɛ lajɛlen lase sɔrɔla ɲɛmɔgɔya ko de fɛ o tuma ni olu min ma sɔn ka taa nin si fɛ sisan o tɔgɔ de kɛra ahlusunnati wal jamaa e kuma faamu mɔgɔ min a ma kɛ mutazila ye a m'o ka hakilila ta a ma kɛ saburiya ye a ma kɛ kadariya ye a ma kɛ rawafidu ye a ma kɛ jahamiya ye a ma kɛ groupe fɛn o fɛn sintana a ma don si la olu ko ala kɛra ni a ka sɛbɛw sallallahu alaihi wasallam o tun bɛ cogo min na an bɛ ten silamɛya in de don olu ye silamɛya faamu cogo min na an fana bɛ to ten u b'a fɔ o de ma ahlu sunnati wal jamaa olu fana m'u yɛrɛ tɔgɔ da o la k'a fɔ an bɛnna kan yani olu y'ale nin jama kulukulu ninnu hali n'u cayara cogo o cogo u kelen kelen bɛ dɔɔnin dɔɔnin de ye mɔgɔ minnu tɛ u ka sira kan fiyewu n'olu tora ala kɛra n'a ka sɛbɛnw kɔfɛ olu de kɛra ahlusunna olu de ka ca cogo de hum ahlusunnati wal jamaat yani ninnu fila tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na fiyewu fi tarikhil islami yani hadi alhaqiqatu la budda an b'a o faamu kosɛbɛ n'an b'a ye k'a fɔ firqa kelen kelen bɛɛ b'a a wele k'a fɔ ale bɛ salafu ta de minɛ n'an y'o faamu an bɛ ɲininkali kɛ sisan salafu dɔnna k'a fɔ nin jamakulu saba in de ye salafu a fɔra an ka nin salafu nin jamakulu saba in de bato yani ala kɛra de ye olu ka yani olu ka fusamantiya fɔ yani o tuma silama tɛ se ka kɛ fiyewu n'i tɛ nin jamakulu saba in kanu n'i t'a lajɛ i ka baara ni nin jamakulu saba in ka bila bɛn ɲɔgɔn kan
la degeli be ken nunun de nunu ye qur'ana ni haditha famu cogo mina bela yelen bi to ulu de kofe yan famu ya cogo wara shitina min ten nun tay yan min mana nun ta foyan waya otma ona ke fili abe wajibe ya iko o toy bara an ka donga fo nusus shar'iyya qur'ana nasiu wala alaka ka kuma sallallahu alaihi wasallam utsika famu fiu fo an ga to nun de kofe parce que ulu de rabu ye ولي على كلام صلى الله عليه وسلم على كلام القرآن التفسير أوني أما حديث دو كروف عليه ولوني على كلام يوم غشونتلي واجب دولو بفند فهم موتو تفهم فهم يعني أتما نانكو أنك القرآن فهم ولا أنكو أنك حديث فهم ولو يلتزام كلمية ولو يرتو كوف منا ولو منني كني سرامي واجب دسا منني بكني أسرائي يعني كسرف صالح باتو أكروتي كفو aywa a kɔrɔ tɛ k'a fɔ olu de ye manton ninnu ɲɛfɛmɔgɔw ye tartibi zabani waati ko la o dama tɛ ça fait waati fɔlɔ waati filanan waati sabanan u ye fusamantanya sɔrɔ de nin ka surun ala kɛra la ka tɛmɛ bɛɛ kan nin fana ka surun ala kɛra ka masurunbaw la ka tɛmɛ tɔw kan nin fana ka surun olu la o surunya in de ka taa ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam fusamantanya in sɔrɔla ye kosɛbɛ afamuna ya do wa fusamantanya tɛ waati ko nɔfɛ fusamantanya bɛ ala kɛra de ye lasili o de ye a bɔyɔrɔ ye o de ye wasa ye an ni ala cɛ yali jamakulu min ka siri o la n'o y'a mɛn ala kɛra yɛrɛ la n'o ye ala kɛra yɛrɛ ye a b'a ka batu kɛ cogoya min na ala kɛra ye fɛn dɔw f'u ye a ma minnu ye a m'o f'olu ye yani o tuma olu de ni sariya faamuya ka surun ka tɛmɛ mɔgɔw tɔw kan wala minnu mina olu fana kɔfɛ olu fana ye ala kɛra yebaw ye olu fana ni mɔgɔ tɔw ye kelen ye wa ayi olu fana b'a faamu ka tɛmɛ kɔfɛ mɔgɔw kan kɔfɛ mɔgɔ ninnu nana sisan olu fana fusamantanya dɔ b'u ye bala ala kɛra ye fusamantanya dɔ d'u ma k'a fɔ a t'a sɔrɔ ko bɛɛ tiɲɛna nka ko ɲaminen fana caman sɔrɔla ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ mɔgɔ fusamanti min wala fusamantanya min ni ala kɛra y'a d'u ma sallallahu alaihi wasallam k'o bɔra ye de ayi o bɛ yen o bɛ yen a ka faamu o cogo la yani o tuma itibaw salafi salihi min bɛ fɔ halisa an bɛ n'o de fɔ bala a bɛ fɔ an ka kitabu la hali a salila masala a b'a fɔ k'a fɔ watibaw salafi salihi ka salafi salihi batu o batuli o tɛ dɔwɛrɛ ye f'u ye sariya dalilu faamu cogo min na ka bɔ ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ni kɔfɛmɔgɔ y'a ta ɲɛfɛla la n'o kɔfɛmɔgɔ fana y'a ta o la sisan f'an ka to o la olu y'a faamu cogo jumɛn na olu ye kitaw bɔ a kɔnɔ ni cogoya minnu ye u sɔnna ka mun bɔ a kɔnɔ u sɔnna ka min to yen awa dɔnniba minnu bɛ yen o y'olu ka sira ye n'o tɛ k'a fɔ u ka itibaw salafi salihi kɔrɔ de ye k'a fɔ ko u tun bɛ nin fini de dɔn wala u ka jalamusigitɔw de tun ye wala u ka sabaraw de tun ye nin ye o kɔrɔ tɛ min bɛ fɔ kitabu kɔni kɔnɔ u ye kuranna ni hadisa min ni sariya kituw bɛ b'olu kɔnɔ u y'olu minɛ ala kɛra bolo sallallahu alaihi wasallam cogo min na o kɛra cogo min na jamakulu saba in fɛ an ka to de la n'an ye dɔwɛrɛ don a la min t'o sira ye an bɔra a la yɛrɛ nin de ye itibaw salafi mana ye salafu salihu batuli kɔrɔ min b'a la o de ye nin yani n'a ye nin faamu olu jɛnna ni ko ko ye silamɛya na sisan kuranɛ tafsir ko la olu jɛnna ni fɛn o fɛn ye hadisaw la ko la sisan olu jɛnna ni ko min ye diinɛ istinbatu la ka bɔ kuranɛ ni hadisa la ka kiti dɔ bɔ a kɔnɔ u ye ijtihadi fɛn o fɛn kɛ o kɔnɔna na yani ni mɔgɔ min b'o o sira in kan olu y'a bɔ ni lahara min ye ni i jɛnnen bɛ ni o ye i b'olu kɔfɛ o la an ta min man ɲɛ tabi o salafa salih o tuma e kɛra salafu salihu batuba ye yani nin b'a jira n na k'a fɔ alimami naani min bɛ yen abu hanifata radiyallahu anhu alimam malik radiyallahu anhu alimam shafi'i radiyallahu anhu ahmad bin hanbal radiyallahu anhu ninnu bɛɛ lajɛlen nana sayibaw kɔfɛ nka ala kɛra ye fusamanda sabati jamakulu saba min ye ni mɔgɔ naani bɛɛ b'o la a faamuna ni mɔgɔ naani bɛɛ lajɛlen bɛ o la alimami ba naani yani ni alimami ba naani b'o la
ni olu de nani fiqhu ye fiqhu bora qur'ana na fiqhu bora hadisa la fiqhu bora mi mo ka nalwa bise ka se bisi ka ko fiqhu kulu yerde sigira ko sebewa ni mo be kalama dere ba fa ko ni fiqhu kuma de ay olu te mo mangolu jabiro ولو كوني إذا نطق السفيه فلا تجيبه لأن جوابه ألا يجاب موتول جبيرو ناصر أو علوما على كرب بنيادو وما قرآن بنيادو وما على كره كم كان بنيادو وما سامع على كرام كابونا كجو كفر على كراكا أو نبينا دوسيسا مؤمن تو يرك كلام ودي مي على كلا بلا بمؤمن الله أكبر ni abu hanifa da kabin hira sambi ulungula sambi se abe fadu sambi koronto hakedo alma maliki fana kete ka wuro madina ka fatu be madina misri kono mata yoro reshi aka kalam bela jelen ke madina misri kono aka kitabu bela jelen la madina misri kono e bina fen fo ma hadisa e de bina hadisa dombi hakili yernete والله على كلا بلادو ديرو بس كنا على كلا صلى الله عليه لحوم العلماء يسمون دون ما سوي بوادي لا بلا تشام مامبولو اني اعوذ بالله لبان جوغا تشام مامبولو دونون ديرو الله اكبر على كلام صلى الله عليه من عاد لي وليا اذنته بالحرف على كلام فونغا جوني مو من ولي جون تري كانوا با جوغا akasige nga kele okele dido kano bu dafa mo bu dadi ni yalla je hano ma dembe laban ko de bulo lo ala dido de wala yaz billahi ala kan kishi wa akuka cha e bi laban ko de fara a chama be ni mankaina ni deun laje ni mo deun la ni ko laje kofe ba do ala kote إن الله لا يستحي أن ينزع البركة من حيث جعلها السماء على ذا أي بركة بلا يرمنا akataka boy dan utma ne salafu salihu ye ni munnani sigata la nun tisiga bla yoro reshi ni jima kulu sabante yan alakira yerde shira la sisan ka fo ni jima kulu sabande ne kam manto nafu sabante bo jima kulu sabain fana la mo minun bula ma fo kalamba tula ala sira ba tula ngam go bisiga nun fana bo alawa ayi ni bisiga bo la mona jebe bena u kan fo ka sisama wala wotala ni hakili be ya no lo ko sisa ne ni famuta we hadisa we mi famu we qur'ana ni hadisa di ani sebe ka kuma minun fora olu de ka suru ni alakira ka shire sallallahu olu de ka fusa olu de ka telin ko don ka te ngoto ko fi wu borani de lawo figu borandila wa men ni te fato resa bi yere negen ko be seke ka fenta ka sali kecho wore dama qur'an hadith le bisewa itise sali kecho dama biseka qur'an bo minu nya sebe ni lu masiki ka luwtewo masiki ka hakillo sebe sunna de ka fo nene de famu qur'an hadith la yo o de kera ka ni abla jelen be ta qur'an hadith la akra ba fo tuma al ulama wa rasul anbiya munna tafa al muhaddisun ato don abodo nga ko ala ulama yan mo ko bin yarta alimu yere korodon rabu kana o kanga kuma wa fiu ma alimu tisiga ke faka sura ni fanin num bede franyonga alimu bisiga sura ta qur'an don bo sisa on de bina fo al-imam maliki abu hanifa al-imam shafi folo de lusuludla usuli binni qur'ana kalanti nya ko fiu sharaire doni tisika nya ko fiu na doni tisisa na te kalan rola al-imam shafi de akita folo dla imam shafi ele bina foye ka foko o ko kuma fude otma ka akato arane akratama ya nununka istihadatu nunungi ni ya kalama sawul mariki la sanka fo sali fardawe ni kana sigala hadisa do be ayata oka ni ya ta mazhabi shafi'i ka fo sali fardawe ni kana sigala fanaga dalu de babolo awa kitabun sunnana famu yo nyongom bla nga kelete famu yo nyongom bla do siga fo do tay ngalwe la sarayun awla min ra'yin parce que ala kramu fu'i mo mana mo jini nga sanga fo sali farrajuli
sali farda juli e bi siga hadisa jumen fo la ko fo hadisa la fo to hadisa do ate itisi na fura sali farda juli anga asalanga sali yere ma sali farda juli siga hadisa shifo ke ba farra fo mo go be sali sisa ne kitab hafada fo kitab no be la jere ndatu ki ka sali be chin siga shitola itna ka ke chula mo ni nye salama kiti bete sali yere kelenye o min gad no ni bo ke dongodo o yedi o tisika bo akoro ma kiti to yere min be yino ke chori otuma maana ittiba salafi korode anga tukufe ni o fora no e hadisa de no sahalendo ni hadisa de be no sahalendo ka fo khairul qurun qarnun sabat de kafsa qarnu towi adon sabatra almami sabain nga fa almami nani be o qarnu samanta inde kono mo gono samanta de ala kala de fu samanta di uma ku nyonte sallallahu alaihi wasallam ni ma seko ulute o kama ede bina ala kala kam manton don katima ala kala re kama ede bina fu samanta do don ka ala kala re mamindo ala kala chikundi do ako nyato don modi bulu ako don modi am cinta bawi ako den qarnu sabain de nyonte qarnuna ni mo nani fana beboro o qarnuna etla la ko le bidamoye et puis be dotat fo ti sega dotat fo iba do de ala côté nte ba be fo ne fen fo Abu Hanifa ta ne fen fo yani al-Imam Maliki ma ye fen fo Ahmad yani al-Imam Shafi'i ma gaddo fo Ahmad bin Hanbal make so be pa ko no atuwa karam goya bon nunu mo nani no jonu kasru qarnu nun nakatwe juninga Abu Hanifa ta kasra toye unana kasra hira resan kema madafa alma Maliki bedawka alma Shafi'i bedawka hira san kema flale bina ni kile nyona de Ahmad bin Hanbal ka fatu kera Ahmad bin Hanbal kosobe bonne nunu boni na sise be ala kra reso sisa ne ko nunu ka barakele nye birade ne ko ka fo ibe ta kata fenta min alquran mubasharatan ومن الحديث مباشرة كو حكل أفولي كوني يادو أتسكا كيرو nga foli yere ko be kan hakilin tanyande kan fusama islama fusamanta maddon o wati sisa abina donde ka fente qur'an haditha kono fusamanta mbolo maddon ulubulu abina do idi bulu ya ko ne hakili de ti wala yazu billah ya salafu salihu tumbe قرارات والأحكام من بيجي أوكا كابو على كرافة صلى الله عليه وسلم نافورا الجيرين دو تكن دو أبي كان نينكا وبأتا أوكا أما فما قطعي الثبوت وقطعي الدلالة السبتلين دو كفالة يافو السبتلين دو كفالة كرا يافو صلى الله عليه وسلم ثم قطعي الدلالة الواجع كان نبي منكا ويدن كديه كفو سكتولا أبني نندي no aya shewnana obeta maflatola ni aya kira aya warwe wati min ni ishahadatu bisaka do ala odma wajibi do sisa don wo de ka kuma mene o don man num binum be kuma mene bula no ko hakilla mi hakillate ka fu ba bo u yerefe yani ismbasu be ke qur'ana aya la chugubina abe kiti مثلا نان قرآن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مثال كلمة نقول لك أنا صلى أبا فيك الصلي فاغسلوا وجوهكم أكاين يدوكم وأيديكم إلى المرافق أكاتيكو كسيدنا كونكروما وامسحوا برؤوسكم أياكم قولوا سلوا أرجلكم إلى الكعبين ثم أكاسين فلافنكو أو بكلام منك أرجلكم بالنصب معطوفا على اغسلوا أيديكم إلى المرافق إذا أرجلكم إلى الكعبين معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب يكون منصوبا إذا أين ندفو فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أنفي يعني نيكو أنفي سالي فرداي جولي إسكا من ناني دفو أي أمنياتي أناني أي قرآن سوسو ديوا غنياتي وا obe aya nawa ay do ma famu ka fo idha qumtum ila salati obe blangania nona wa do ya famute gangania ko ni nafsu mafala ga barati ke ni ngania tew bon ambe muwalati fo ka tu nyona o te aya no ay no bina sur dal warda dal ko be terkeli o fana te aya na parce que nako faksulu wujuhakum minu nya famu ka fo rasul tse ke fio fi ka treke ya ma wulu ko ka fo to man dal ko e fendode lakin ni laje yo mazhabi wara laje o bisi ka fo wa arjulikum wulu ba salode e bisi ka fo ngalondo wa ne ka kalansira ya ke arjulakum ka sen kuli ke wajibi ko bar ma'tufun ala al mansub wa kuli ganin ko ale ya me ala ka kalan bulo do be sallallahu alaihi wasallam ya ke wa arjulikum iba fatigi ala sosowa ay ele ka famu ya do nako wamsahu bi ru'usikum naw fe nanko masube ke jami'u ra'si kata tenna katabla tonna ko ka besalo min ko abete bi ko bite abejira ebe ko famo mega famo ko wamsahu bi ru'usikum do yake mana do salo kungolo ta ko abe wasa ko benne ko akhatuka bi thawb fini beteo ni yoro ni min yoro de تبعيد يعني وامسحوا برؤوسكم avec تبعيد يعني لكن كاك وامسحوا رؤوسكم يعني وتقرانا كون لكن منا انا كير اقول به ابا كتاب بلا مسح جميع الراس كسبه قالوا له اي قالوا انت با بيبيتا بابو من في الفروع باشرا بيتا يعني ماذا بتقول كفو نيونكو واجبي ديدو ولو يا سورو سيبو دي فرا نيونكو سيبو فرا نيونكو ماذا بتقول نون كسر ولو لا كتما اونتوكا ولو دي دوتا ولو لا كدابودوكا اما فهم يعني ني مغومي يلونكي كدون كفو فيونغا نون نانان ni misalu kilin fla saba nani ni hakili bila ibidade ite fenfuma wala ibn taymiyyah da ko aka kitabu la raf'ul malami anil a'immatil a'lam jalakili wulle kabo don ba nyemgo ka fu ka fonga no jalaki te fiu iwa so salila sa do ga farre ga do fe sunna do dobe daga sunna ga dofe mushabu do awo salibete chomina awa ato salibete chomina hiyibete ngani fende labu damido bar alkara ma danti ga anye ka fonni nindo nga bela jelen ko ni amana ke chugo chugo akira sali amana ke chugo chugo akira sunye amana ke chugo chugo akira hiye wa hakala kafara ufoyengo yenka bar ala jenembeni uyi ala kara jenembeni uyi sallallahu alaihi wasallam salafu salihu batuli kureni dalu be bo qur'ana chugo min abe bo hadith la chugo min atsika boni foyango en tala fiu yar anka jeni o foyango yawi ka balma ke uka o ittiba o salafu salihi alma maliki ni abu hanifa al-imam abu hanifa o kele de kewa kono ho mo kele de kewa alma shafi'i kalana awa alma maliki bulu kele de kewa i karamo foyango ya fendola o ko ta chugo de i wajibalen do e ya famu chugo mina ikafote nga kurose ka fo ko e do famu karamo te femu ala mo fla foranyo ngo kitula ala ya betano ay ma sayyidina sulaiman na dawta yawa ala ko chugo de wa kullana atayna hukman wa ilman daud yefay sulaiman de o foranyo ngo kiti kelina nya kitita ala mo fla betano wa
ka fa janna na yan o tuma on ba ke cogo min na o yɛrɛ de bɔra itiba'u salafi salih la n'an bɛ salafu salihu batu nin bɛɛ de bɛ tɛmɛ tan nka silamɛ yɛrɛ ye kelen ye lasiri ye kelen ye furu ninnu ye fɔyangoya bɛna k'o la fɛn o fɛn ni ala bɛ jɛn ni a ye ala dun jɛnna ni khilafu ninnu ye o ye ala ko dɔ ye yani ka ko dɔw bɛ yen ka ayiwa an balimaw halisa o kulo bɛ arajo jɛgɛfɔli mankan na ka bɔ kurufina nord maa min b'an bolo kɔrɔ o ye an fa an'an karamɔgɔ ye a sheikh muhammad ali mustafa wage n'an bɛ k'an ko mualim sheginɛ nɛgɛjuru ye 76 48 58 90 76 48 58 90 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 nɛgɛ fɛlɛtigi k'i bolo yɛlɛma وسلم لأنفس الخلق كم جاءت بهادمة أيوة أمبال ما مسينا كدوك مسكونا كوكرا حال سمسين نجور سراكا نكلا كرني بيفكا ينغلي منوكا 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 wali mshagina ki bismillah nin de itiba'u salafi salih kiti kilin kilin nun tew qawaidu libi qawaidu minun be kiti keme joli bi dokoro la hala kele la hala keme la hala bakire bi saka dolun ko ngati ka fo ko kene kan kur nun lido o be kiti bo qur'an na chugumina o ya bo haditha la ni min hashimi khuta de be sirado de be atibo kunfe kumateo ni yo sirado de sa mo mo bo kan don bala kata se je wulima anta min atba salafi salih Allahu akbar aw ma ke ko kunta minu yan fe ya parce que ma fo ko kunta ni madon salamati se katanga ni madon kunfinte malo dinama ati malo qur'ana yerema ati malo hadisa ma ale bi se ko mana na hakila ale bi se ka fo abi se ka fo re ko qur'an de ya blala abi se ka fo ko hadisa de ya blala am tle ko chama me on galla da kula o ya dama koy yana wato am bi fon chaman do salafu sahibu kula bi o sentala fiyo o tala o dalu bi ni salafu sahibu minun timbe maka o hijira kan madina una lada do suru madina madina lada ni maka lada utikili ayo yaro madrika fi ya ka fo we koro tobi ka di alakrama sallallahu alaihi wasallam madina ahamina ka fa badu ko ma koro do ayi bol ko sa ko neta do wala haramu do ko haramunte aten mbora yoro mina ati anyigi menna o be chogo bena de lada u fana biti so chogo ani fini chogo ani ihtikak bil akharin woni mogorun na do jogona sampir islama yoro labla la o be takasagi mininke alo be nyogonde minunke oni nyogonche ko chamana jago ni bara warula ni shitunte madina inga fa ni shitunte maka lakin una na so manna ka obete mo faruka wa sisa am be fondo fe salafu salafu kula o tisika famu we karamba ya damade ya la islam ka ko kata isinzi jaramu ko ka ke chuwa dola ka fo de salafu ka dulu fini ko ke dulu ko chuwa dola ka fo salafu tasmiti salafu tasemo bolo salafu ko o la ko nu make mo shika salafu batu de nya fi jogo bina qur'ana na haditha shara dalu boro fa ko ka jate mine ko to chugo la ko matimbe chugo bina ni mo mi sira wore doala o ke tabil fasubi yana utumbe maka darabunu maka darabu te fini kalalendo fiyo kama na hunda na madina uma fini kalalendo wa we fini do maka ka utunte mindo fiyo okore ko yele mana yana nyigen tunte
ñegen tunte makan du kono fiu comme an tumbe folo bursu ko non be jogo na ñegen ti be bita ko fela da gawna ne man no yaso man na kaw be ciwora la mintu yi o ma ñegen ke wa okay kammi verula asunte put me mi feminu la le me jiro la comme kunaw ni o ñogona be fo de tunye mi fo ye da gawna na madina yaso ni bebe o yake ala kala sallallahu alaihi wasallam tumana seben seben ci kata mogoma aba ci ati khatmu kala be tampon kala kuna na fa ya masakawte fuy kala ni khatmu tala am khatmu minawa okay atumbe khutba kala abe seben tamaro jukurde la amana fa ya ka fo musodo mana na ka fo ministre de bawle bolo abse ka mimbar lay be yele minka be korsa sanfe yalla mo wobi kuma kamme kosobe amadlawa okay adla awte mankana ni beddo mankando be am bolo ko salafu ko kosobe ya kitab la masalan ambe wala mbila minunke ko salafu make ni dem sen qur'an dursi ambe tobri minunke wala ambe mo wole ko salafu make o kera ak salafu ko werde kera dalluye ka fara dombariyenka yan sebo la mo tumbe aywa ni denmisɛnw ka seereya nana cogo o cogo u tɛ denmisɛn ka seereya minɛ foyi la kiti b'a b'o la n'u bɛ kiti lamana u tɛ denmisɛn ka seereya minɛ fɔɲɔgɔnya la tuma min na tabiɲɛw n'a ka waati nana kɛ tabiɲɛw dɔnbaa dɔ bɛ yen u b'a fɔ alifaqih u t'a fɔ alimuhadis u t'a fɔ alimufassir parce que olu tɛ se ka sariya dɔn komi faqihu b'a dɔn cogoya min na ale y'a daga sisan k'a fɔ denmisɛnw bɛ se ka seereya di seereya bɛ minɛ e kuma in faamu wa n y'a faamu sɛbɛw ka waati la awɔ ni kiti bɛ kɛ denmisɛn tɛ ɲininka nka ale nana ale tɔgɔ dɔn abdurahman bin abi layla faqihu de tabi'u de don ale ko denmisɛnw n'u ye seereya di ɲɔgɔn kan a seereya bɛ minɛ a ko karisa de ye karisa jogin wala karisa de ye karisa ka fini fara tulonkɛ yɔrɔw la ko bari ale ko laadiliw tɛ surunya o yɔrɔw la mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔkɔrɔba tɛ se u denmisɛn dama don o tuma n'an ko k'a fɔ u ka seereya fana tɛ minɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu tɛmɛna an ɲɛfɛ olu m'u ka seereya minɛ waati yɛlɛmana an ka minɛ n ka minɛ i b'a faamu a faamuna yani a sabatira fana k'a fɔ abdulahi bin umar ale de tun bɛ n'a bɛ khutuba kalan a bɛ khutuba dafa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum aw la'allakum tadhakkarun suratul nahl ala kirama nin kɛ a y'a ye waati de sera a ma komi ale nana sɔrɔ tuyani caman bɛ yen u b'a fɔ cogo min na ayiwa ala kɛra mɔden ninnu sallallahu alaihi wasallam Fatumatu ni Bani Umayya tun bɛ kiiri minnu na ani Fatumatu denw n'u donna ɲɔgɔn na cogoya min na yani khutbatigi ka fɛn dɔ fɔ min bɛ mɔgɔw hakili jigin u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fili la u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se k'u yɛrɛ dilan cogoya min na ka yala ka sira wɛrɛ ta ale tun bɛ nin fɔ a ka khutba laban na an t'a fɔ sisan wa a bɛ fɔ mɔgɔ de bɛ se k'a fɔ ko Alakira de tun b'a fɔ wa المهدي العباسي وفنا في آخر الخطبة قلنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الأكرم عفو أتمتي أبي حكي جي بي دوين عليك ما أسرع تويت لوالا كو اللهم صل على سيدنا محمد كو بس صلى الله كو دوغو سيدنا فولي كوجوي كو سيدنا الأكرم عفو سيدنا ko be fa fe bon ko yabi ne wo sayyidina be fo ka faraka sayyidina be fo maulana be fo kurayre be fo faraka alakara sallallahu alaihi sayyidun ala sayyidu walad adam wala fa ne ala karama fo ne ya ama fo kana fo ayi bo be fento ko chaman kama te tawadu anya o de fo ka fo tarkun nabiy sallallahu alaihi wasallam ka fo alakara fendo to korote ka fo akabalendo yan nyara kramana naye ka salatu ibrahimiyya na korote ka fo akabalendo korote ka fo salatu wurti min ta salatu ibrahimiyya ga ko fo ka famu nin be famu ya bala be kede o salafu
salafu ko mɔgɔ ɲumanw ma kɛ mɔgɔ ɲuman tɛmɛnen ninnu ma kɛ o de la u bɛ mankan fana na sadakallahu alazim min bɛ kɛ kuranna na n'i ye kuranna kalan n'i b'a fɔ sadakallahu alazim o min ma se foyi la i bɛ dɔnnibaa ne ye dɔnnibaa 5 cɛkɔrɔba 5 kelen bɛ ka sɛbɛnni kɛ o la k'o ye bidaa ye k'a kan ka to yen kalan na min kan ka kalan ka ninnu ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye lusulu ye o tɛ kalan n'i ye hadisa kalan ka sɔrɔ i m'o kalan i tɛ foyi kɛ ne nin tɛ sufɛ dɔgɔ ɲini o sufɛ dɔgɔ ɲini a kosɛbɛ fiqhu fanfɛla la masalaw fanfɛla la tabiyana minnu nana sisan ninnu kɔfɛ sahibaw kɔfɛ kiti caman nana o tun tɛ yen sahibaw ka waati la kuma tɛ ka fa tun tɛ yen alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam nka u nana ni o kitiw ye ka se k'o kitiw tigɛ u ma se k'a fɔ u tɛ se k'a fɔ alakira ma nin fɔ wala alakira ma kɛ tan الدب ابن سعد عن سفيان بن عن أبي عن البحري قال جئت إلى شريح فقلت له ما الذي أحدث في القضاء قال إن الناس قد أحدثوا فأحدثوا شريح تنبيه وهو شريح القاضي دون النقصة تابعنا دون كيتي تيلا من التابعين أيوة سامبي ورو دكي على القضية لا سامبي ورو وكيتي تيجي أي kiti dɔnni na ani tilenniya na sai na alu ni mɔgɔw sera ma a kiti tigɛ o tigiw ye k'a da koya sai na alu la a y'a kɛ bɛɛ lajɛ a tɔgɔ surɛ sai na mɔri de y'a kɛ alqadi a y'o si to bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ alqadiya la sai na usmanu sigira o y'a to a nɔ na sai na alu sigira o y'a to a nɔ na muawiyatu sigira o y'a to a nɔ na bano mu ya taka mɔgɔw nana olu y'a to a nɔ na a ye san 50 de kɛ alqadiya la ale ye san 100 ni san 9 wala san 100 ni san 8 a y'o de bolo progrès général Allahu akbar ka dɔn nin bɛɛ ka dɔn ale ye kiti minnu tigɛ n'i y'olu lajɛ kalanbaa bɛɛ bɛ kabakoya la maa si tɛ k'a fɔ qala Allah wala qala rasul o faamuya min bɛ yen o de ye fiqhu ye n'u ye Seyidina Ali ɲininka masalan kɔrɔ dɔgɔmanin ye joli ye ni u tun ko k'a fɔ ka taa muso dɔ farana kiru ko wala a bangena li 6 ashhurin kalo 6 k'a bangena bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ cɛ den tɛ ka taa farana kiru a furulen na jiginni kosɛbɛ kalo 6 Seyidina Ali de ko a kana taa farana kiru donc cɛ ko k'ale den tɛ sa kɛ k'ale ta tɛ cɛ m'o fɔ dɛ nka olu yɛrɛ de ka faamuya na o tɛ o parce que olu la kɔnɔ tɛ se ka kɛ kalo 6 ye o taa farala ko wa Seyidina Ali de bɛnna ma Seyidina Ali ko o kɔni taa farala kiru ko kuranɛ nasi de ye nin ye muso in tɛ farala kiru ala kira dun ko sallallahu alaihi wasallam idra'ul hududa bi shubuhat ko ala ko kuranɛ kɔnɔ والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين باو بشيندي ودوما ساندفلين فلا ويكلو موغا عن ناني كو أكتون آيات لا وحمله وفصاله 30 شهرا أكون تاني دابولي كلو بيسوا يعني كلو بيسوا ني حولين كاملين كلو موغا ناني بولا أتوبي تجولي فلا أكرمي أبسكك ووري أبسكك كاي يعني أدون فرا إدراء الحدود بالشبهات كوكو بسك الساعة أي حد يوني كابو حد موكاني وي أتانا كتابو في كتابو بلا جلما كي أقل الحمل 6 أشهر أكردني الله أكبر يعني أكردني سنة أبو بكر يفهموا تان أنغا سنة من تمتا حدو كسنة عثمان يفهموا كفون قرآن آيام بنين انديوا تو مسوبي كالو ورو ay kuma fɔ kun tɛ jigini ko ye dɛ kuma fɔ kun ye kuranna ko in de ye k'a fɔ ni mɔgɔ ka istihadu y'a se fɛn ma kiti dɔ bɔ e kana sigi bi k'a fɔ ko kiti ye a yɛrɛ de y'a bɔ a yɛrɛ fɛ o bɛ fɔ kitabu lagosi ni min ye n k'o de ye filibantya belebele ye fo kitabu si tɛ ni kiti kelen b'a la ni dalilu t'a la yɔrɔ dɔ la kuranna hadisu awa sahibaw ka kuma mais an fana ka kalannen faamuya la an fana b'a faamu nin kɔnɔna na muso bɛ se ka jigin kalo 6 muso bɛ se ka jigin kalo 6 e ma shubha faamu wa
ama Qur'an nasi de fiye wa awo ama dɔgɔtɔrɔ ka kuma fɔ ayi a ye Qur'an nasi de f'u ye k'a fɔ Ala ko kɔnɔ tali ni den dabɔli kalo 30 kalo 30 a b'a fɔ ayo fɔ hamluhu wa fisaluhu 30 shahran wa bɛ se k'o bɔ Qur'an kɔnɔ wa ayi yan n'a ko tun walwalidatu yurdina awladahunna hawlayni kamilayni u bɛ sin di denw ma san dafalen 2 o tɛ kalo 24 ya ne y'o kalo 24 n'ale Ala dun ko 30 kalo 24 bɔ 30 la a t'o joli a t'o ye 6 ye tuma i bɛ mun wɛrɛ yen dun jate ye ɲɔgɔn sɔrɔ wajibi da bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa Sayyidina Ali y'o caman kɛ wa ne ko la sisan ko a ka bɔ e y'a miiri sisan ka fɔ Sayyidina Ali mana nin fɔ nin y'a yɛrɛ ka kuma fɔlen de i bɛ fɛn de kalama wa Ala kumakan don Ala kumakan de don fo a bɛɛ de bɛ ten masala b'an bolo ni a tora fo masala de don a bɛɛ lajɛlen nana nin nacogo de la yani o tuma sɛbɛw ka dalilu bɔ Qur'an na wala ka dalilu bɔ Alakira ka sunna sallallahu alaihi wasallam o tun bɛ kɛ tan de nin de ye fiqh fɔra ye yatafaqahu fi din de o min fɔra o de nin ye tafsir tigi t'o dɔn hadisa tigi t'o dɔn kidi misɛmini minnu filɛ ye n'i b'a fɛ k'a ɲɛnabɔ e ka hadisa tigi dɔ ɲininka a kana se ani dɔnnibaa dɔ ka kuma ma ka se k'a ɲɛnabɔ yani komi n'an y'a fɔ ni silamɛya kɛra tun mazhabi 4 in kɔfɛ an ka mujtahidiw ka ca mais Ala y'a latigɛ ni mazhabi tigi ninnu ni mɔgɔ 4 de ka kɛ mazhabi tigiw ye wa ninnu de bɛ to yen fana mazhabi wɛrɛ tɛ se ka dilan est-ce que a dɔw la wa ayi n y'a faamu kosɛbɛ mazhabi 5 tɛ se ka dilan inda dilan ahli sunnati wal jamaa mazhabi shi'aw kɔni bɛ yen olu fana Alakira y'a fana sabati sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ u bɛ yen ni bi tɛ kuma t'o fana na parce que an y'a fɔ alimami Maliki tun bɛ Sayyidina Ali mɔdenw ɲininka kiciw la lettres bɛ yen wa shi'a ko tun ma kɛ kɛlɛ ye o politiki donna na o de ye shi'a ko kɛ tan kɛlɛ tun tɛ yen bɛɛ tun b'i danna bɛɛ ka dalilu b'i bolo bon de Alakira ko yani hadisa dɔw la alaykum bi sunnati wa itrati itratu ye mun ye n'i ye Sayyidina Ali n'a denw n'a mɔdenw bɔ a la itratu bɛ min itratu tɛ yen nin tɛ hadisa de ye wa hadisa don dɔw b'a fɔ nin hadisa in yɛrɛ ka kɛnɛ hadisa kelen ye wa bon an ko de nin mazhabi 4 min nana nin a ka dɔn ninnu ye jamakulu 3 min ni Alakira y'olu sɔbandiya fɔ mazhabi tigi 4 bɛɛ bɛ o kɔnɔ olu bɛ se ka kɛ bid'a mɔgɔ ye tugun o tɛ se ka ko ye olu tɛ se ka ko ye fiyewu olu ɲɔgɔnna tun tɛ kalan na daganiya kɔnɔ na fɛn o fɛn ni fɛn min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e ɲɔgɔnna tun tɛ o la i ka kalandenw de bɛ yen sisan olu ka kɛ bid'a tigiw ye n'olu tɛ se ka kɛ bid'a tigiw ye olu nana ni faamuya min ye fiqh min ye n'o bɔra hadisa ni Qur'an na e bɛ se o la cogo jumɛn na k'olu y'olu ni dungo de sɛbɛn i man ka se o la fiyewu i ye Alakira yɛrɛ sɔsɔ i ma sɔsɔ i y'a sɔsɔ Alakira sɔsɔli bɛ kɛ ten wa hakilima b'o kɛ wa Ala de kira de ko khairul quruni qarni Alakira de ko al ulama warasatul anbiya Ala de ko yani hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun o n'o ɲɔgɔnna caman min bɛ yen ni a ye ko dɔnni ko sabati ni e nana k'a fɔ ne ninnu ma kɛ dɔnnibaaw ye karunu 3 min sɔmanta fɔra olu de don olu fana m'u ɲɔgɔnna to yen o waati kɔnɔ hali alimami Malik nana fuqahaw minnu sɔrɔ Madina kɔnɔ u bɛɛ tilala ka sɔn a ye k'a daminɛ k'a to a ta la ne nana bɛ k'a fɔ min bɛ fɔ bi filibantiya don o de la n ko min bɛ fɔ bi labila fana don wari minɛnen don fo ka wari in kan fɔ wallahi e ma kalan ye i bɛ mun fɔ Ala ko la nin si se ka foyi fɔ Ala ko la k'a bɛ kitabu kelen fɔ a la k'a bɛ a kiti in kalan na ni a b'a fɛ an b'a fɛ ko ka nɔgɔya n'a fɔra min bɛ min fɔ i k'a sɛbɛn i k'a bɔyɔrɔ fɔ mankan bɛ ban mais n'an ye kalan de kɛ bamanankan in ye wala ka kalan kiiri tigɛ kɛ wajuli in ye foyi tɛ ɲɛ foyi tɛ se ka ɲɛ bɛɛ b'i ta fɔ
ka sɛbɛn ala la bɛɛ b'i ta fɔ ka sɛbɛn alakira la sallallahu alaihi wasallam nka e ka kitabu tɔgɔ fɔ i ka kalanbaw dɔ tɔgɔ fɔ wala alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam cogo min na ka da min kan e k'o fɔ a ma faamu a dun an tɛ mɔgɔ k'i ma sisan k'a fɔ kana fiqh kitabu kalan ni ma fiqh kitabu kalan a tɛ se ka kuma diinɛ na o karamɔgɔ diinɛ bɛ daminɛ seliji la a bɛ se ka dilan wa fiyewu seli k'i sen bɔ a la fiyewu furuw kana feerew kana kɔɔriw kana diɲɛ latigɛ ka dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ na fo ka taa se diɲɛ wuli ma a bɛɛ jaabi kan ka sɔrɔ silamɛya kalan kɔnɔ ala kɛra don mun ye sallallahu alaihi wasallam sanko ana fɛn fu la ala ka kiti bɛ don na ni cogo jumɛn don cogo t'a la o tuma na fo an k'a fɔ ninnu ye hakilisigi de ka ɲi mɔgɔ kana wari kɛ ko bɛɛ mɔgɔ bɛɛ k'a dɔn i garisɛgɛ bɛ ala de bolo i ka dunni kɛ ni fɛn bɛɛ ka fisa i ka dunni kɛ ni ala tɔgɔ ye i ka dunni kɛ ni ala kira i ka taa haramu bangenen dun yɔrɔ wɛrɛ a ka fisa ala hakili bɛ din ala kira ko diɲɛ tɛ wuli fo dɔnnibaa jugu minnu bɛ na o dɔnnibaa jugu minnu bɛ na n'u bɛ dunni kɛ ni diinɛ ye u bɛ fɛn daga min man ka daga u bɛ fɛn haramaya fɛn man ka haramaya sanko minnu n'u taara fan ka sira fɛ a ko sisan silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ dɔnnibaa kɛ i ka baarakɛ minɛn de ni min mana sigi n'a bɛ ka hakilila min dilan a bɛ dɔnnibaa dɔ kɛ cogoya dɔ la olu b'a sago ye kuranna a y'aw dilan ni a sago ye u bɛ hadisaw dilan ni a sago ye anw fana masakin u bɛna wari di anw ma k'an hakili tiɲɛ ni o ye k'a sɔrɔ an kan ka dɔn silamɛya ɲuman ye min ye kalanbaw b'an fɛ o kitabu minnu bɛ yen u b'an fɛ o mɛ kitabu minnu bɛ an fɛ olu kitabu dilanbaw ye alamɔgɔw ye fɔlɔ kitabu don sisan taw ye nin dilan ko nin bɛ bɛn nin dilan i ka dɛmɛ n'a ye a bɛ faamaw mana bɛn min kan o de bɛ dilan ko ala kote o de bɛ dilan ko ala kira kote mɔgɔ b'i ka diinɛ nɔfɛ i kana ɲininkali mɔgɔ bɛ taama ko n bɛ dawa kɛ a k'a sɔrɔ i b'i bolo da yɔrɔ dɔn a k'a sɔrɔ i bɛ kuma min fɔ i b'a dɔn mɔgɔ min bɛ mɔgɔ wuli ten taa fɛn fɔ mɔgɔw ye a bɛna kuma silamɛw cɛ la komi a bɛ kuma kafiru de cɛ la u bɛ ala bato ni min ye san 1000 a bɛn'o tiɲɛ u bolo kuma wɛrɛ tɛ yen bidaa dɔn kuma wɛrɛ tɛ yen salafu ma kɛ kuma wɛrɛ tɛ yen a bɛ jeni kuma wɛrɛ tɛ yen a tɛ arijana sɔrɔ n'i ye kalan kuma ye wa i bɛ diɲɛ kitabu bɛɛ lajɛ i t'a ye ko mɔgɔ ye nin fɔ mɔgɔw ma ko dɔ senfɛ parce que arijana ye ala ta de ye ala de b'a dɔn mɔgɔ min bɛ don a kɔnɔ jahanama ye ala ta de ye a y'a dɔn mɔgɔ min bɛ don a kɔnɔ diɲɛ na a mana k'a fɔ a ka kiri tigɛ min bɛ don ala de b'a dɔn ala tɛ tuyani kɛ i ta kɛ la tasuru wazratun wizra ukhra wa inna lanuwaffuhum ujurahum ala ko an bɛ bɛɛ ka baraji dafalen d'i ma si ta tɛ binɛ ghayra manqus si ta tɛ nagasi o tuma kɛlɛ o kɛlɛ bɛ an fɛ an ka lajɛ an ka diina ko kɛ diina ko ye an ka ala ko kɛ ala ko ye n'an bɛ min fɔ an ka fɔ ala kama n'an bɛ ladili min kɛ an ka fɔ ala kama k'a sɔrɔ an yɛrɛ ɲɛ b'an yɛrɛ fana ka lebu la ko ye n'i ka lebu dogori la ka ban i halakira wala yazubillah i ka lebu ni hadamaden ka lebu dogori la i bɛ halakira mɔgɔ ɲumanw ka duwawu dɔ de y'o ala i k'an lebu jira an na mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ bɛ ala deli a ka parce que n'i yɛrɛ lebu ye ka o ye mɔgɔ wɛrɛ to ye n'i y'a ye da ka di mɔgɔw ta la i m'i ta ye de fɛn ma ko mɔgɔw k'i da de mɔgɔw lebu kan n'i m'i da de ka da ko wɛrɛ kan a bɛ lebu min dɔn i la dɛ o kɔsɔn i k'i da de ma dɔn n'i ye kuma in faamu i k'i da de mɔgɔw lebu la i k'a dɔn a bɛ fɛn dɔ don e la maa dama ale da de nin bɛ kan i fana k'i da de n'i bɛ fɛ k'i lebu la i bɛ dɔ ta fɔ i bɛ dɔ ta fɔ n'i ye dɔ ta fɔ i b'i ta mɛn wala o tuma mɔgɔw to yen ala ko in na an ka ɲɔgɔn to yen tiɲɛ la min tora o ye kɔnɔndiya de ye an ka ɲɔgɔn kɔnɔndiya bil hikmati wal mau'izatil hasanah fɛn o fɛn bɛ yen a to bɛn kalon bon kalanbaliw kɛlen bɛ ka nin ko damadɔ de kɛ ka tiɲɛni kɛ sunna ani bida komi an y'o fɔ o fɔ sisan an bɛ salafu salihu ta de la salafu salihu ta batuli tɛ dɔwɛrɛ u ye dalilu bɔ kuranna na cogo min na ka dalilu bɔ hadisa la cogo min na u bɛnna min kan ka fara o kan e ka dalilu ne ka dalilu ban kɛ kelen ye nka a ma badenya tiɲɛ
ne ka faamuya ne ka faamuya ma kɛ kelen ye nka an ye teriw ye an ye balimaw ye ruhamaw bainahum ashiddaw ala al-kuffar ruhamaw bainahum i ka silamɛw lajɛ bi kɛ ni mankutu min fɔra n'a sɔrɔ a bɛ silamɛw la an ka ashiddaw b'an yɛrɛ de kan bon an dɛsɛra ko bɛɛ la bon e dɛsɛra ko bɛɛ la k'i ka ɲumanya min kɛ i dɛsɛr'o la i bɛ taa ka taa bin mɔgɔ wɛrɛ kan k'i b'o danga an bɛ dangani min kɛ bi farisiba de don wallahi n'a sɔrɔ ala bɛ dangani minɛ dangani min bɛ da silama jugu kan sunkalow la misiriw kɔrɔ n'o tun bɛ minɛ sabu diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ kɛra ko wɛrɛ mais i k'olu minnu bɛ danga i k'olu lajɛ ani minnu bɛ dangani kɛ i k'olu fana lajɛ n'a sɔrɔ dangani ɲɛfɛ ɲa a ye mɔgɔ sira min ma i k'o dɔn o tuma an ka lapasali dabila ala ye min ɲin'an fɛ an ka ko ye wa umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin bon nin de don o tuma ni yala ka fɛrɛ mɔgɔw ma o nana fɛn de itiba'u salafi salih de bɛ kitabu bɛɛ la mais salafiya tɛ o nana fɛn dɔ ye pour que ka kalanbaliw farinya ala ko la min ka d'u ye u k'o fɔ n'i ko nin tɛ kitabu la ana salafi salafi e bɛ Bamakɔ ye e bɛ se ka kɛ Misiran ka ye cogo di salafu ye waati dɔ de ye a waati kɛra k'u ye alakira ye k'u ye alakira yebaw ye k'u ye o fana yebaw ye o ye waati dɔ de ye o e bɛ se ka k'o waati mɔgɔ ye tun wa ayi se ka k'o mɔgɔ ye tuguni a se ka k'o ye dɛ o tuma salafiya min nana nin cogoya la ka ko bɛɛ ɲagami tun n'ala sɔnna an da bɛna se a ma inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi halisa ma yira kan boli leme bola an yi wule bila an fa anan karamɔgɔ ma a sheikh muhammad al-mustafa wage a ye walawalali caman kɛ an ye suna faamu cogoya min na n ɲɛ dɔ salafu fana bɛ ka taa sira min fɛ an bɛɛ bɛna faamu caman sɔrɔ nin na karamɔgɔ yanni k'i kɔ don mɔgɔ caman ye weleli kɛ ko 31 dɔw yɛrɛ ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko dɔw nana u ka sɛ d'ale ma ko ale ka kantigɛ ko 31 k'est-ce que ale kan ka kantigɛ wa dɔw yɛrɛ fana ko dɔw ye 31 kɛ u nana dumuni dɔ dun mais ale kan ka dun wa ko 31 yɛrɛ k'e bɛ mun fɔ a la لو سكت الجاهل لزال الخلاف الجاهل سندنا خلاف تيو خلاف شتي نمبي ما نوندي بناني سنة مدون salafu tibaw salafi salih madon do de tibaw salafi salih yalla salafu salih mɔgɔw tun bɛ minnu bɛ duwawu kɛ kafiru ye u ka waati la wa ka ni masiba y'u sɔrɔ wala ni nisɔndiyako y'u sɔrɔ yala mɔgɔw tun bɛ duwawu k'u ye wa yala mɔgɔw tun b'u dɛmɛ wa yala mɔgɔw tun b'u dɛmɛ k'u ka banabaatɔ furakɛ wa yala alakira nana sallallahu alaihi wasallam ka yahudaw sɔrɔ yen ani nasaraw ye jɛ kɛ o kɛra cogo jumɛn na min fila an bolo nin tɛ silamɛ diinɛ ye nin tɛ silamɛ jogo ye mankan min fila la nin ye mankan ma sɔrɔ an yɛrɛ de ka mankan dilanlen don an yɛrɛ de ye mankan dilan parce que ni banni ta bɛɛ la ni mɔgɔ wɛrɛ sɔnna ta la e k'o fana kana sɔn jɔnni k'an ka ban ta o la mawulidi min tɛmɛna sisan hɛrɛ hɛrɛ mankan b'a nɔfɛ wa kabini ni muharram jɔra i b'a fɔ diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ yen ala kuta siya bɛɛ bɛ silamɛ jamana kan bi tuyani min yɛrɛ bɛ an fɛ a ka jugu kafiru ka tuyani dɔnniba bɛɛ lajɛlen jɛnna mɔgɔ tuyanikɛla faama tuyanikɛla kafiri ka di ala ye ka tɛmɛ silamɛ faama tuyanikɛla an yɛrɛ n'an bɛ min da ɲɔgɔn kan ala de b'a dɔn an bɛ ala ko fɔ min bɛ taamul la ad-din al-muamalat ibe mɔgɔ wɛrɛ baara ɲɔgɔnya cogo min na taa kafiru fɛ i ka tangan kelen tɛ sɔn mɔgɔ si fɛ mɔgɔ bɛ bɔ farafinna i tɛ un den dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ taa kafiru fɛ u ka jamanaw kan u t'i ka sara minɛ u t'i ka foyi kɛ u b'i ka sara dafalen d'i ma u b'i ka droit bɛɛ sara i ye hali n'i nana i fatulen ko n'i ka droit bɛ i bɛ taa nɔfɛ i ka anw ta lajɛ fɛn baw bɛ silamɛw bolo u k'an ka ɲɔgɔn hakili jigin min na tiɲɛ na mawulidi y'o dɔ de ye i k'a fɔ tan a ka kɛ nin kɛcogo in na kana nin kɛ a la o bɛ se ka fɔ lailatul isra wal mi'raj y'o dɔ de ye nka n'i y'o fɔ ko sɛbɛw ma kɛ o de kama kuma in bɛna ni olu de ye n'ala sɔnna k'a fɔ salafu salihu ma nin kɛ y'a dɔn alakira ma nin kɛ an k'o tɛ dalilu yɛrɛ fiyewu سواء ترك الوجودي أو ترك العدمي
الترك المقصود أو الترك غير المقصود أن يكرفه أنكو كفارة كرام نينك وتدل يرشي سانكو سلفو ماكي وبيكا كوتشا مانشين كو سلفو ماكي نسلفو بي سلفو باكي بيكا سلفو بي كود دون kala kunfin tunto kuma tige o sisan kunfin na ba de ba kuma tige ni wel rabu kando iba so ite sharia kalan shidon ni wato kando iba so ite sharia kalan shidon sharia kalan ya damata de nya fongo wajuri kalan ni sharia kuma kalan tikiri wajuri kuma ya dama kuye kalan gela era tisola onga beki dando bagalo ninyi ngara kitla ne wajulu kala de ngote kalangelo ka kumona ngode be yorto dina shite ko beka ka foli la ne auntew la blado de do boka kafri fo kanyuma yake kafri sigi nyonya hake ni mashiba yafso ka dwawu kai mana ka dwawu de ke dwawu minni akaka o fana kanga kebde o bon 31 no na nyu wona anko maulidi katige fen yere jifaye ama mewa ko suba ke nyame o hakili be mini hakilite to o ka kuma dom godata wani kuma nonde ne be mi fi mi ye gunde hanma dembe sarabinin de kama afo ni ma fiti sarasro le dalu jumben na kalamba tisika nun kuma nun fo wama uhilla bihi la ghayri allah wode jifaye ni utma mun ben nga jifaye ko bismillah allah akbar bonni an yere take jifaye yem gore takay nako wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan wemu ta'awanu ala al-ismi wal udwan aka nan yon de junubu ni fenke fewa juguyaka kwanka noke junto ke bi nasro fen kante ka duma nodi yoye islama jamanu kan nafalo bibo jeni basa anga petrol bitami anga sanu bitami anga koro bitami anga tigo bitami nindo den tola ma sha Allah alaikum fi din min harajin nimberi don bo kumanana o de kani karanti atsekanya ala immatul arba'atu almaminani o de be kumanana o manin ke kujuwe ka fo sal be kafuru ka salidun ika do kuye do min kaka iko fonu ka sale fotola bo ibn al-qayyim ni ibn taymiyyah yere mo flay nyom blala ibn qayyim yakaba o ko afuitiya o demse no ko mu nyete kalamba worela o fana de mushkila laysa ra'yun awla min ra'yin النص الشرعي هو النص والنص الشرعي هو المقدس لكن فمي نتاج البشري تراث ليس مقدسا ما لن يكون مفهوم نصي على كراي من فوق على يمين فو سبحانه وتعالى على كرا يمين فو صلى الله عليه وسلم أتسك ولي كتا يروشي هذا هو النص مقدس وسنة وتسك مقدسك كل لكن هرم الدين يدل يشهدك كدلو دو كما حديث كون ولا كابو قرآن كون كم ابن القيم يا كم من كهون نصارى ولا يهود ولا كفر وكسل كل يكنا نك أباه كتابولا ناقرمو تفانكلين ana nani nga kumate ale de ka kuma do eto mo kelen ka kuma bese ka ta kuma becela jogori abe ko minu ye mawludi ke feti ko ka ke dama ko ka dante men sisan kuma bi fala moy yere tisika min sebe fiu ko de ka mango min fo na so atun kera de min fo ala ko le ka sebe kuma me dabla wo etisebe na etisika sebe yero otuma ne mo mi fen kantige mo ya hali buli sonna na ko mba fe kata nin ke kan ga buli son nganna ikana kantige parce que mba fe ka sugo islamo doma wallahi ba kantige fuitala ala ta yadda makode la tazru wazratun wisra ukhra atitemoka ni mo duri dima ka fo kadu ala de ka fetido ala de ka kodo jon be se na shiko bora ko ibe se jon be se ka sebenen jira ka fo ko nin kama be ka haram yi ko kafre dubli dima betle ka kafru ka forod la lunta wette ko ka fonta ni ko kite kafre ka dubun bi na gona kala yoro no na jon be fenduma ngoni na kala kura roji de tan duniya ko so salamota jelbe
ka foyete mɔgɔ ka anw ta ye min ye filibantu de b'an ɲɛfɛ minnu ma foyi kalan wallahi olu de bɛ silamɛya kuma fɔ o tɛ hɛrɛ ye o tɛ hɛrɛ diinɛ si tɛ ten diinɛ o diinɛ kumabaw de bɛ yen e ka siyaw yɛrɛ filɛ kɛ siyaw la u y'u ta dilan ka kɛ cogo min na mɔgɔ min bɛ kuma a dɔnnen don mɔgɔ sannen tɛ kuma o ayi i y'a faamu mɔgɔ sannen tɛ kuma mɔgɔ min bɛ sara tɛ kuma min ka kalan sera a ma o de bɛ kuma anw ta n b'i sara i b'a fɔ wari nɛgɛ b'e la i tɛna dɔ fɔ wa nin kuma in bɛ o de maa si tɛ se ka nin fɛn ninnu sɛbɛnnen jira ayi a fɔ a tigi ma ala ka san wɛrɛ jira an hɛrɛ la o ye anw ka san yɛrɛ an b'a dun wa an t'a dɔn e b'a fɔ k'i t'a sɛ don i t'a fɛ i t'i ka sɛbɛnni kɛ n'a ye wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ sɛbɛnni kɛ bi i bɛ 1917 de sɛbɛn wa 2017 i bɛ hijira yɛrɛ don yɛrɛ wa i t'o dɔn hali misiri kɔnɔ n'i bɛ sɛbɛnni kɛ i b'olu ta de sɛbɛn ni banni ta la ni mɔgɔ wɛrɛ y'a ta ja e ko o fana kana fɔ ne ma dɔn nin ye kabako da ye n y'a mɛn dɔ la ko hali ko u ka san yɛlɛmaw na ko mɔgɔ bɛ taa marchandise minnu ta ka na ko olu ka t'o ta o kama ko bɛɛ ye haramu ye a bɛ haramu dɔn wa n'i ko silamɛw ka jago ka da silamɛw yɛrɛ dama bɛ mun b'an bolo foyi est-ce que kitabu la kafiru tun tɛna jago kɛ silamɛ jamanaw kan wa silamɛw tun tɛ jago kɛ kafiri jamanaw kan wa ko bɛ kitabu bɛɛ la nka u to kitabu yɛrɛ tɔgɔ dɔn u t'a dɔn ko ye kalanfɛn yɛrɛ ka sigi ka miiri tan kunfin ka fɛn dɔ fɔ ka mɔgɔw jarabi n'a ye i bɛ taa Chine i bɛ taa marchandise san ka n'a ye o tuma u ka san yɛlɛma na i y'u dɛmɛ jɔnni bɛ yen n'i tɛ ka dɔ dɛmɛ dimanche fɛ i b'i ka bitigi datugu ko n bɛ bi bila dimanche fɛ an ka zamɛ tobi jamana minnu ye juma bila a labanna mun na a sera ka kɛ wa o tilala ka bɔ a la o kelen a bada baara bɛɛ ma k'a kɛ mankan ye a ka juma bila o tun ye ko kobaya juma bila ko ni juma bila i bɛna segin ka juma ta o parce que e kelen tɛ baara kɛ juma dɔn minnu nafa bɛ minnu na diɲɛ na olu bɛ baara kɛ juma dɔn i bɛna kɛ o i b'a kɛ a ma kɛ wa a kɛra kuma tɛ nin ye wa an ka nin kuma kulo ninnu bila an ka silamɛya yɛrɛ tiɲɛ fɔ ne hakili b'a la Jida ne tun bɛ sen dɔ la ko telexi ni telexi waati cogo dɔ telexi n'a tun ye fɛn dɔ kɛ a bɛna ni n'a ka ko banna a bɛna ko a laban a bɛ komi croix rouge photo a b'o de k'a la ne bɛ mɔgɔ ɲɛnamɔ cɛkɔrɔbaw de bɛ yen mais mɔgɔkɔrɔba bɛ kɛ denmisɛn hakili b'i la u sinna ka wuli ma k'olu tun bɛ nin kɔlɔsi ko salibu dessin de bɛ yan jan ne ko salibu dessin ko a bɛna mun kɛ a tɛ telexi dɔ dilan k'o bila a ka bureau kɔnɔ nin ye kuma ye wa mɔgɔ ta y'u ta ye u y'u ta dilan tan e ko cogo di u bɛ taa dumuni minnu di u tɛ mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn a kan komi an ka mɔgɔ faamaw b'u tɔgɔ sɛbɛn a kan u b'u jamu sɛbɛn mais olu bɛ salibu k'a kan croix rouge de fɛn don o de bɛ dɔgɔtɔrɔso la i bɛ ban ka taa furakɛ ko croix rouge bɛ yen wa mun b'an bolo foyi t'an bolo n'olu ma ɲɛ n'anw y'a kɛ nin juguyaba ye n'olu y'a kɛ tan an bɛ kɛ cogo di a tɛ ɲɛ dɛ a bɛ kɛ cogo di silamɛw k'u ka kuma fɔta dɔn sisan an bɛ kɔfɛ de sisan an ye kunfinw de sisan an ye fantanw de diinɛ saba in bɛɛ b'an ni kalan cɛ diinɛ saba in bɛɛ b'an ni nafolo cɛ diinɛ saba in bɛɛ bɛ kodɔn ka tɛmɛ anw kan anw filɛ kuma minnu na u man ka fɔ sisan an tɛmɛn'o kan tɛmɛn'o kan kɛ an ka kan yɛrɛ tununna na foyi t'an bolo tun sɛbɛnni minnu bɛ ka kɛ nin ye a sɛbɛn jɔnni y'a sɛbɛn tubabu an ka machine dilanne de b'a la k'a ta papier la ka taa bila f'a dan na e filɛ kuma na sisan mɔgɔ de bɛ to Paris a tulo b'i ka kuma na mɔgɔ de bɛ kɛ Amérique a tulo b'i ka kumakan na o jɔnni y'o kɛ ni micro yɛrɛ bɔra France de France aw de bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ ka kuma fɔ ni hakili b'i la kuma min bɛ se ka ninnu tɛ silamɛya dɛmɛ ye tun silamɛya dɛmɛ bɛ ni kɛ ni ko wɛrɛw de ye tamasiyɛn na taa ma taa dɔn kɛ ne t'a fɔ mɔgɔ k'a kɛ mais ko dɔ ka fisa ko dɔ ye Ibn Taymiyya rahimahullah a ye mɔgɔw ye u sigilen bɛ dulɔ min na dimanche mɔgɔw y'a fɔ a ye ko groupe dɔ filɛ yen fɛ o tɛ foyi la dulɔ min kɔ an tɛ t'u nɔfɛ a ko ayi k'a y'u to yen k'u to yen k'i bɛ dulɔminaw to yen a ko n b'u to yen a ko ni y'u wuli ka bɔ dulɔ min na u bɛ taa min kɛ u ka bɔ n'o ye o tuma n k'u to yen silamɛw ka kisi u tɔɔrɔ ma a fɔ an ma se hakili nin ye san 700 de ko de ye sisan e bɛ ko dɔ k'i ka so conséquence min b'a la n'i b'a dɔn walahi i t'a kɛ i ka nin kaba in wayilun
يعني خير الشرين دي كوجو فلان ما فنا بيو وويل أهول من ويلين بونكلين كفسا بونفلا وسيسا من بونفلا دي دو كلام تكتو فوي تكت نمبر كمان نندبه كجيب بفا نيه حرامي نيه مشرك يبي جهنم أنا الدين كوب سيكني مثل مقولون بجهنم أنا بارك كرم بجهنم أنا لو بجهنم أنا على كلام مره تلا بجهنم أنا إتما أرجعنا دلنا مكما كويرة بس كابو وجه أكافين كي كدا حكيلا كما كاتو كلام بابولو نيمغوي مكلا إكاكلا كوسو نينجين غراف كونتادو تالو كتا وجلو كنيه نيه مشيبا دي ابن احمد بن حنبل يا فاي كود قراناس نيغي كسالو chaman kala kake masri ako neto daga ga kake qur'ana ina ko sa kake korela ke kuma famu ya famu ko sebe aka qur'ana masri ni ayi ko sa kake kore fendo ke addo ki ka demba ya bali ka kodo ke ko sebe o farata hakillo wa hakillo nka she kantigeli haramudu taawunu ala albirri wattaqwa taawunu wala taawunu ala al-ismi wal udwan jontula wage ala ka hakili man amin rabbi allah ko ambe kan boni lami bogo befu ko do kawi ambe malim shegne wage kan ga juru sadda oma imam faga kuma nyoya 76 48 58 90 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 65 28 83 28 Mamadou ko baranyana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ومن يبع آجلا منه بعاجله يا بالله